আইপিএস জসপ্রীত সিংকে কর্মরত অবস্থায় খালিস্তানি বলায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল গোটা পাঞ্জাবি সমাজ। অভিযোগ, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল এবং উগ্রবাদী কিছু মানুষ সবসময় দেশের সংখ্যালঘুদেরকে কখনো খালিস্তানি, কখনো পাকিস্তানের দালাল, কখনো রোহিঙ্গা এই সমস্ত বলে বিভিন্নভাবে অপদস্থ ও অসম্মান করে থাকে। এবার একজন আইপিএস অফিসারকে খালিস্তানি বলায় পাঞ্জাবি সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল। অনেক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এসব অন্যায় সহ্য করে গেলেও দেশের পাঞ্জাবি সমাজ বা পাঞ্জাবি সম্প্রদায়ের মানুষ কোনোভাবেই কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। তারা এর প্রতিকার করেই ছাড়বে বলে জানালেন বর্ধমান গুরুদুয়ারা প্রবন্ধ কমিটির সভাপতি ও আসানসোল গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজসেবী মহেন্দ্র সিং সালুজা, এবং তিনি ধিক্কারও জানান। উল্লেখ্য, সন্দেশখালী যাওয়ার পথে বিজেপির কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্ব আইপিএস জসপ্রীত সিংয়ের উদ্দেশ্যে খালিস্তানি বলায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিং ও বাংলার পাঞ্জাবি সমাজ। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं। आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है। ये आप लोग की होगा। ये आप लोग बोल रहे हैं, ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। They are making comments. They are saying me खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए। कौन बोला सर? क्या बोला? আজকে সন্দেশখালী যাওয়ার অভিমুখে যে কর্মসূচি বিজেপির ছিল, সেই কর্মসূচির মানে যখন হচ্ছে তখন প্রশাসনের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার সর্দার জসপ্রীত সিংজিকে দায়িত্ব দেওয়া ছিল এবং উনি ওনার কর্তব্য পালন করছিলেন। সেই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বিজেপির নেতৃবৃন্দ এবং ওনাদের সঙ্গে থাকা যারা ওনাদের লোক, ওনারা ওনার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এবং ওনাকে অপমান করেন খালিস্তানি বলে। এই খালিস্তানি শব্দটা পাগড়ি পরা উর্দিধারী পুলিশকে বলা উদ্দেশ্য আমাদের সকলকে ওটা অপমান করা হলো। আমরা খালিস্তানি নই, আমরা দেশভক্তি আছে, আমাদেরকে কেউ দেশভক্তি শেখাতে হবে না। এবং আগামী দিনে যদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি বিজেপি ক্ষমা না চায়, আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। উনি ওনার কর্তব্য পালন করছিলেন এবং এটাও দেখা গেছে ওই ক্লিপিংয়ে যে যারা ওনাদের নেতৃত্ববৃন্দ ছিল, যে এই ভাষাটা প্রয়োগ করেছে, ওনাকে না আটকে সেই কর্মরত শিখ আইপিএস অফিসারের সঙ্গেই বচসায় জড়িয়ে পড়েন এবং আরও অন্যান্য কুরুচিকর মন্তব্য ওনারা করেন। আমার অনুরোধ এবং আমরা চাই যে এটা নিয়ে বিজেপির নেতৃত্ব ক্ষমা চাক এবং আমি আমার শিখ ভাইদের এবং তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে প্রত্যেক জাতি ধর্ম নির্বিশেষ মানুষকে এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য অনুরোধ করব। তার কারণ আগামী দিনে যেভাবে দেশটা যাচ্ছে, এর পরে কিন্তু আর কেউ ভারতীয় থাকবে বলে মনে হয় না। সবাইকে এরা পাগড়ি পরাকে এরা বলে দেবে খালিস্তানি, টুপি পরাকে বলে দেবে আতঙ্কবাদী। এটা ঠিক হচ্ছে না। এর প্রতি প্রতিবাদ জানাতে আমি সকল মানুষকে করো হাতে অনুরোধ করছি যাতে এরকম ঘটনা আগামী দিনে মানে ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে যেন না ঘটে। নমস্কার। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। मैं महेंद्र सिंह सलूजा, बर्दवान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान ते आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चेयरमैन।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਬਹਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ